Alors, ne balma on a commencé à les politologues depuis New York. Et bi anyaye et mbalma ci rasbat kapaji san franc ko aka banan kala bambe franci ko dan de Paris ko oka groupe mo les groupes sympathisants des groupes de dani de rasbat ku ye fendo franco nga ko ka taka strasi muso deme ne de fa yana di pas daminela ne mantate opposition de ne a jogo de ira parce que a bara e mo baneni mais ko nyana ma do ne awo ne re vidéo nge bi strasi muso baka duwa don rasbat ye strasi muso baka duwa do dan de Paris. Ça, c'est une très bonne chose. Allah est chance de dire Aouma. Arasbat. Inika Djagoulou Moro. Y compris dans les paris. Allah est chance de dire Bella Djelema. Ali Moro Fakala, Allah est chance d'ama. Aya Kene imposé. Ni opposé Kada Munga parce que Arasbati, il est dans des blagues Bella Djelema. Ate Kada Blali Chini avec Akefana. No Borakabe Kodoke. Tina Foko Nyangwa Donde. Kake kawa ere ko choko dola an fana ba ira jogo yemi mais ne ala ya ka ko kera a poussera jusqu'au bout al na make réussite baye sa akeni anye malo boro da wani nya dira sori wani suratu ma al na manchasa ngani nge ira fsara ambada warma boras batuku ambada warma bod dande pariku na war bora mamunun ku nu ake udina ni ngani ngere la ato awa tokota mais ala e porte de le daile awye oye jumenyi sisa aw ko kaye mali surasi muso deme munu cɛ sara ou bien munu cɛ be forna kra surasi muso fɛn mais mamunu be ku cɛw ka armée war dun abol de fana kelel damene ni deme e tiɲɛ de dɛ ma juma be ka mali surasi muso bla furuya tola faransi ani ibeka ka régime blende chouena arasbati ami kuma ka mede ama dani kuma ka mede ma be ka faga olu muso jombe ku faga aw nyebol la aw no lu etere oro ko so ne kuma na be foko ne nyangudi mais ne be conseil calendro ni di dan de Paris ma ani rasbati ma ne ba ala dile ala ka klinyman di awma dani ali mogo be mogo faga mogo ni fi me mogo faga wallahi na sigira ko ala bi ya fama dani ni ka kigun sano ala e portu nyama de dima déjà sorosi muso ye do ye al naga soroko dabirlendo hal naga soroko maskelendo mali sorosi muso bora bi ka do e dan de Paris al naga soro warma boy kunde a ken togo tara ka dima parce que munun bi blaka mogo baneni olu ye i jagoya i ka image jagoya glan dogo na me ala nyabe tiena do ni ka kigun ni barga bila ni do dende ni barga dende ida iki réfléchir kan ka kuma ina mede mogo baneni adabla ni bi ka video ke kuma maliko kan karsa muso sengala ka jango karsa mamuso klo fara nogolendo wo karsa ka sogonna be tanchuka la wo olu boy ka problème na pew ika mogo sobe ya senta ika dengena ma finindo ika dengena ma gloki do ika dengena ma société do ika dengena ma fugulando ikuna iki chesri maliko la o de sra ala bora kurigira ila 600 mais nin kofe e mali surasi muso uyo do e olu ka klaka be banen na tuguni anye mu fo o ka klaka jo ela o danga de asini de akara to ka jo la de toujours ne be réconciliation rodeka sinon nete bongo mba awla digui parce que ayam be baneni ayam baw neni sugu bela mais ni biga jamana jolla fefe na be nani bengi fefe na be nani solution ye kele be diabe ma be nyogon blasra parce que ibe ka am betrai ibe ka e arasbati ibe ka mena arasbati mina be abi ngimi na ne spina be ngimi am be afeblendo fanga tan shilabi donc am se ka munde kebi abeka betoi donc ne ka ni la didika de ka fo aye mo baw ne nundabla aye mogo fano ni undabla ne aw ma son kuma kamima aye na argument contre argument ni segu tungara boroko arasbate galon tege non segu tiente tanido a flé prévu flé mais segu boroko arasbate kan kuma te tienye etara segu tungara demisenema adela kaninke ou be segu tungara anaka kol dendo kuma nyogo fe ka to mettre la ou be segu tungara mamuso klo fara finendo ou be segu tungara moke nongro si nogolendo che aka vibe de flé afro kan drone di dabla aye boka kuma maliko la au cap kuma détourner li badabla ou be seku tungara iye ni foras batima anga dalu fleni
Dalou contre Dalou. Abana c'est tout. Beka betoué. En beka ke union ye, anga ibeka forcé à kato antala. Ibeka aura des choix. Et Rasbat mini calme bi. Kanata baya dabla. Ka figa, iga mogo nyena, ou ka mogo bano ndabla, ou ka mogo fane ndabla. Voilà, les réseaux sociaux be soumaya 600. Jeunesse be force sur. No kara ambise ka ganyanga combat chamana. Au bobo. Au beka nyogon bloku, dongodo. Malika ka mogo ya kembolu fou. Mais au ta inkerabi. Ne fendo ebi. Aine nimisi wasa. Ne sorasi muso yebi. Ubaka douaoudo e arasbati. Ubaka douaoudo dani. Allah est fin de Kaouégoui. C'est le moment akakli soroti ça. Akakli soroti. Ayoko dabri. Ali nambara do ça. Do men dona aouyebi. Ne sorasi muso munu nisonjara bi. Ay miro oluka nisonjala. Al na moi ibeka kelesa. Al na moi franci kelesa. Mamunu meka franci munu meka nu muso u tchau fara. Na umbeka olu tchau defensita. Ayaw sigi aw ka ta ke fleli mais aw kana na kaba on kele parce que aw nga kele aw be ka munun demede aw be ka ta malo ta ka di surasi muso munu made ma munun be ko lu chaw fagade olu complicité ou je nyogon jugu no farasini ni régime ambe ko de kele bon aw be ka kuma kelen fana fo ka nyogon blogu no e ko segu tungara e de bora e de votra Ibrahim Bokar Keita ye aw de votra Ibeka ye aw de Ibeka sigi aw ma Ibeka sigi malion. Mais si vous avez dit que vous avez dit Paris ani Araspati ni ma sabade Ibeka sigi. Parce que vous avez dit famille jusqu'à Péria, vous avez fait une vidéo là. Vous avez dit que vous avez dabiri. Au Pérou, vous avez dit que 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 vous ok. Ni wati la olu be ka jeratika kuma sugu be fo Ibeka ma. Olu klara ka fu yere ma ko lu kafiri. Jome tuku kafiri ko. Kame Sulame attaqué. Ne fa Sulame, ne ba Sulame. E ko kabe Sulame attaqué. Ali Beka kera, Ali Beka be ka marfa de ka Malien faga. Malien cité ta voter kafiri. Kafiri be son ka koke mu ka juguni mo faga yi. Kafiri be mo faga. Kafiri be jeratika ala tanama ko be kafiri boke. Ni ko kiye kafiri be son ko be ma. Ale bora ko fo. Ni kuma ka ine dona Mali Sulame be kungolo la. Ni wati a soro ou be Soumaïla de no fede. Malien Mali Sulame be a be fatia ta Soumaïla contre la. Jena ka ni vidéo. Jena ni vidéo munke o de be muruti. O ko be tuguni stratégie flana jube tuguni. Voto kele aw koko Ibeka may. Awe dan de Paris Black on be baneni. Na aw ni al nan bora ka kuma fitini fo aw be on baneni. O be ga be chema. Aw ko ka Sulame be doya. Ay Mali mogo ba be doya. O don ne bena tugu aw koko kata Ibeka boy. Aw kanga maloya je beka nga maloya ka foko ko Ibeka sigiri sababu bora mo la fo aw mango fo walai na be je ka ba ke tiendeka. Moi moi franchement parler j'ai dit la vérité hein. Ali na ni fe ne ben kalala men kanara de daranye ko nga kalin kainti aw jene so do ko kafiru de ka kenedu kaita ko kafiri kenedu o jene so do ko ka be Soumaïla ko jome to kafiri ko arasbatif tlatuni élection présidentielle quelle est Soumaïla tele deuxième tour là Soumaïla si c'était le deuxième tour ni Ibeka yi ne réellement aw cédere mogo be fait Ibeka kana ke président yi aw kanga diakeni chaque Modibo Jara aw kanga diakeni chaque Modibo Jara ye aw kanga diakeni Aliou Diallo ye mais aw klara ka tolu bene ni ku buruja ku fana ni ku bane ni ka Musa Maran ko lu be doya olu munu pepe kumbe se ka fara Soumaïla kan akona ko lu bene ni joye campagne ke Ibeka ni awte jere so ko ngana video mun fleni ni taraje bruce ko naw bela ay malien bela jelen fa be fan ni ka bela jelen baneni ka be doya Mali mo ba ma toy a wulu a jakuma hali Ibeka ire ninna die beneni na mo mo votera Ibeka o be baneni na premier tour la ya deuxième tour ka ke o be keraw malien
mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sa aw de kan ka maloya k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ accuser Maliko la aw bɛ ka sɔgɔrɔ baara ni cɛw yɛrɛ kun Arasbati ko IBK man ɲi aw tugura IBK kɔ Arasbati ko IBK man ɲi mais Arasbati ka kalandenw olu bɔra ka maliyɛn bɛɛ neni ka maliyɛn bɛɛ fa neni ka maliyɛn bɛɛ ba neni ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen dɔgɔya jɔn bɛ tugu aw kɔ mɔgɔ min bɛ k'e ba neni o ko tugu ŋɔ ka taga yan fɛ hali ni sɔgɔrɔji de b'a yɔrɔ la i tɛ taga yen aw ye bɛɛ ba neni aw ye bɛɛ fa neni aw ye bɛɛ dɔgɔya aw ye bɛɛ lajɛlen dɔgɔya o de kosɔn ne bɛ ladilikan de fɔ k'aw ka aw ka erreurs fɔ ɲɛna aw kana siga ɲɔgɔnna si wɛrɛ kan aw ka miiri aw ka jateminɛ kɛ k'a fɔ ko diɲɛlatigɛ in tɛ laban nin ma dɛ mɔgɔw baw n'u fa neni ma dɛ maa o maa n'o wulila k'a bɛ ni sɔrɔsiw défense ta a y'a bɛɛ kɛlɛ an ko Faransi de bɛ ka Mali sɔrɔsiw di fagali ma Faransi bɛ ka Mali sɔrɔsiw ka position di aw bɔra k'anw kɛlɛ Faransi kelen nɔfɛ o sɔrɔsi kelen minnu sara aw ma maloya aw tilara ka taga k'a bɛ tɔgɔ olu musow ko k'olu ladiya aw ni Ala na kira cɛ logique bɛ yɔrɔ jumɛn n'a ma ɲɛ aw y'o kɛ sa duwawu kɛ n donna aw ye n'aw ye hɔrɔn di n'aw ye barikaden di n'aw ye duwawuden di n'a ye Ala ka mɔgɔ Ala c'est à dire n'aw bɛ Ala fɛ Ala b'aw fɛ aw kan ka sigi aw kɔ ten sa aw ka bɛɛ mɔgɔw to yen ten sa Malika y'a kɛ a ɲɛna aw fana y'a kɛ sa an ka kɛ sa hali n'a ma se aw kɔnɔ c'est bon il est temps qu'aw fana ka changer c'est ça donc o de fɔra bɛɛ lajɛlen ɲɛna an ka ɲɔgɔn jalakiba dabila ɲɔgɔn jalakiba jubaju a bɛ bɔ Arasbati ka supporteru de la chaque fois aw de bɛ bɔ ka Segu Tunkara aw de ma IBK sigi Segu Tunkara ma IBK sigi Arasbati de IBK sigi Arasbati ye Cheikh Modibo Jara dɔgɔya Arasbati ye Aliu Jalo dɔgɔya olu minnu taara deuxième tour la o kuma danga de b'olu kɔnɔ olu bɛ taa fara Arasbati kan hali ni IBK ye bo de en ce moment maa si tɛ taa fara aw kan ka IBK kɛlɛ i ni mɔgɔ bɛ jɛ ka ko kɛ maa min ni bonya b'a ka ko la mais maa min mɔgɔw dɔgɔya jɔn bɛ tugu o kɔ aw ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen dɔgɔya aw ye bɛɛ dɔgɔya o kɔrɔ tɛ ni Mali dira nin ma don min na conseil des ministres bɛ dayɛlɛ ni banini a bɛ datugu ni banini ye whisky de bɛ sigi tabali kan ni nin décret tɛ passé a ba dun ta n'i ma nin kɛ n b'i kɛ tan ni ne filɛ nin y'an kunna dɛ voilà pourtant ale yɛrɛ y'o ɲɔgɔnna si kɛ bon o tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la tuguni a b'a kɛ to dɛ dɔgɔyama tɛ foyi tɛ ne balimaw wallahi n tɛ ka dabɔ ko ka mɔgɔ denigiri dɛ mais ne bɛna côté wɔrɔnin dɔ de yira aw la aw yɛrɛ ka sigi aw k'o yɔrɔ lajɛ n'a ka sɔrɔ réellement Maliko de don k'an bɛ k'a fɔ an da la cogo min na k'a b'an kɔnɔ ten blindé filɛ nin ye u ye n taara nin faux blindé de san Mali sɔrɔsiw ye a ye Arasbati da donne na a ye CDR mɔgɔ jumɛn ye ka IBK jalaki k'a ye ni minɛna kolon san ka di an ka sɔrɔsiw ma maa minnu bɛ ka Mali sɔrɔsiw ka wari suɲɛ aw teri de olu ye aw jɛɲɔgɔn de olu ye olu sɔrɔsiw salen olu musow aw taara k'a bɛ to k'olu musow dɛmɛ a ye logique dɔ ka ko la dɔɔni aw ka tila ka combat la koyi n b'o ɲɛfɔ aw ɲɛna bi dɛ a y'aw tilen dɛ donc o tɛmɛnen kɔfɛ ka ban la u ye nin blindé mun yira a ye blindé lajɛ katakatani ka taa n ka sɔrɔsiw di fagali ma fɔrɔn na Mali sɔrɔsiw bɛ fɔrɔn na bi maliyɛnw hali ka u remplacer a ka gɛlɛ bi u ye wariw suɲɛ ka wariw dun ka armée ka wari bɛɛ détourner ka bɛɛ bila problème kɔnɔna na aw ko tigiw man ka bɔ fanga la aw bɛ k'o tigiw dɛmɛ olu bɛ ka sɔrɔsi minnu faga fana aw bɛ ka taa k'a bɛ k'o musow dɛmɛ o logique t'o la o Maliko in an bɛ tiɲɛ de fɔ jamana bɛ jɔ ni ne kumana o ma b'a fɔ ko Segu Tunkara bɛ tan Segu Tunkara bɛ tan donc o de problème ye donc an bɛ bɔ k'o yɔrɔ de fɔ o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la tuguni ne bɛna yɔrɔ kelen fana yira aw la a b'a a kɛ to dɛ voilà ne bɛna yɔrɔ kelen fana yira aw la aw bɔra aw ko k'aw ta ye Maliko de ye mɔgɔ si ma aw sɔsɔ maintenant sisan nɔ problème laban bɛna kɛ yɔrɔ jumɛn ye sisan nɔ maliyɛnw ne bɛna fɛn mun yira aw la ça va beaucoup vous impressionner mais vraiment je suis obligé n b'a yɔrɔ yira aw la aw ni an ka yɔrɔ lajɛ dɔrɔn voilà ko IBK n'a muso ko b'i to ɲɛgɛn na ko k'ale Arasbati mankan mɛn a y'a lamɛn dɛ voilà bon a y'o bɛɛ kɛ a ye bɛɛ dɔgɔya a ye mɔgɔw la gosi bon o tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la tuguni a b'a hakɛ to dɛ n bɛna mun fana yira la ça va beaucoup vous impressionner donc ne balimaw mais bon Mali n'i y'a fɔ aw ye i b'a mɔntɔ la fɛn fɔ ba diɲɛ jamana ni bɛ sari quoi a ka ɲi quoi ok maliyɛnw o tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la tuguni a b'a hakɛ to dɛ voilà
directeur français tigɛ i bɛ la ne kan tɛ CDR mɔgɔ tɔw ma dɛ mais ne ma français ni ma tigɛ i bɛ la awɔ a ye maga jɛrɛ la n'a tɛ bɔ français chaîne na français ni RFI m'a bɔ ni ne ma tigɛ o la han. ok maliyɛnw o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la tuguni n bɛna mun fana yira la. parce que min tɛ ala cɛw man ka bila dɔrɔn ma ye. hali n'i ko Mali danbe kɔnɔ ko bonjour n bɛ faransi yɛrɛ ta k'i ba la biri. voilà bon ok o bɛɛ lajɛlen tɛmɛ kɔfɛ ka b'a la tuguni a b'a kɛ to dɛ voilà. ko jagoya ko fuga i bɛ ka soutenu n'i ye fɛn fɔ i bɛ ka ma ni min ka di ye k'u b'o ba bɛɛ de bɛ i bɛ ka soutenu ni n t'a soutenu bi n t'a soutenu n'i y'a soutenu han n'i y'a soutenu n'i ye ɲuman fɔ i bɛ ka ma yan'a sa don cɛ ni c'est à dire quoi n'i ye ɲuman fɔ. ok o tɛmɛ kɔfɛ tuguni a ye nin yɔrɔ fana jɛ. mɔgɔ voté i bɛ ka o bɛɛ tɛ batare o bɛɛ ye mun ye ni batare tɛ mun don mɔgɔ mun ni voté n'i ko i bɛ ka ye batare ni e tɛ batare e ye mun ye ni e yɛrɛ t'a dɔn ko e ye kalo 7 den kalo 9 den kalo 5 den den bilalen batare c'est non c'est pas voilà bon e bɔra e bɛɛ lajɛlen ba de ni mɔgɔ bɔra i bɛ ka ye i ko k'olu ye kalo 7 denw de ye k'olu ye kalo 5 denw de bon i bɛ ka kelen i tilala ka tugu kɔ tuguni i y'o soutenu tuguni c'est à dire n bɛ k'a ka erreur de yira aw la parce que aw tɛ maaw ye maa minnu ye maa laditaw ye ne bɛ ka erreur de yira aw la lagosili tɛ dɛ ne bɛ ka yira la aw ye erreur minnu kɛ combat in kɔnɔna na ka yira aw la a ka il est temps que a ka changer ten a y'aw si bɛɛ de kɛ mɔgɔw ban nin na a ye si bɛɛ kɛ mɔgɔ ban na aw bɛ manipulation kɛ aw bɛ nkalon tigɛ aw b'aw yɛrɛ kɛ murugɛni ye ka sɔrɔ aw tɛ muru ye aw y'a yɛrɛ bila mɔgɔba place a y'aw yɛrɛ kɛ mais aw ye fɛn kelen mun kɛ bi ne Segu Tunkara ne bɛ aw fo hali n'a ka sɔrɔ a ma se aw kɔnɔ dɛ hali n'a ka sɔrɔ aw bɛ ka kɛ ni yɛrɛ waso de dɛ en tout cas surasimuso ye duwawu min duwawu ye bi o kan ka hakili di aw ma n'aw ye barikaden de dɛ a ye changer ten dɛ a ye mɔgɔ bɛɛ to yen a ye mɔgɔ bɛɛ to yen a ye bɛɛ ba neni a ye bɛɛ fa neni donc n'i y'a ye mɔgɔw b'aw kɛlɛ n'i y'a ye IBK yɛrɛ goyara mɔgɔw n'i y'a ye i m'a ye aw taara tugu IBK kɔ tuguni mɔgɔ tilala ka bila IBK contre la aw de IBK sigi dɛ Segu Tunkara ma IBK sigi dɛ aw ye bɛɛ ba neni aw ye bɛɛ fa neni a ye Sulamaw neni a ye misiriw neni aw ko k'a ye kafiri de aw jɔn bɛ tugu aw kɔ Jɛnɛ Sogolon yɛrɛ ko kafiri de don ko mɔgɔw kana tugu kafiri kɔ aw jɔn bɛ tugu kafiri kɔ donc aw de IBK sigi vraiment an bɔra k'o yɔrɔ de ɲɛfɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna Segu Tunkara ma IBK sigi dɛ NJK tɛ se k'o yɔrɔ faamuya mais mɔgɔ kunkolo bɛ mɔgɔ min na o de b'a dɔn k'a fɔ aw ye IBK sigi indirectement donc n bɔra k'o de fɔ ni IBK sigili ko de don parce que ne mana bɔ chaque fois ko ne b'a aw ladi aw tɛ dɔwɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ dɛ hey Segu Tunkara bɔndara dɛ aw de IBK sigi Segu Tunkara ma IBK sigi dɛ aw de IBK sigi c'est vous qui avez détourné tout le monde contre Soumaïla aw de Soumaïla mangoya ka wulu bɔ ta ka jɔsi Soumaïla la cɛ ma kɛ muso ma kɛ aw d'a kɛ a ye maliyɛn bɛɛ dɔgɔya donc n bɔra k'o de ɲɛfɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna vraiment ala ka barika don Mali la ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye mais an bɛ ka surasiw ka kɛlɛ kɛ a ye surasi musow lajɛ dɛ mais o cɛw ka armement wari mun suɲɛna a ye bɔ a k'o réclamer dɛ avion katakataniw Mali surasiw bɛ front na foyi tɛ ka d'u ma a ye bɔ a ka kungo kan dɛ aw tɛ ka kungo kan dɛ surasi musow bɛ ka faga Faransi de bɔ complicité la IBK de bɔ complicité la n'an bɔra k'an b'olu kɛlɛ aw bɛ bila anw contre la olu cɛw mana sa aw bɛ taa k'aw bɛ to musow laja o tɛ jahiliya ye cɛ an ka kɛ hɔrɔn ye sa ne yɛrɛ bɛ nin bila yɔrɔ la ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ye a ye hakili sɔrɔ ten a y'a mɛn bɛn sira de bɛ yen mais tiɲɛ de bɛ fɔ bɛn ka kɛ donc aw k'an bɛn ɲɔgɔn wɛrɛ ma